عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو ووڈ کی مختلف شکلوں اور ان کے استعمالات کے متعلق بتاؤں گا۔ ووڈ ول کی دوسری اور تیسری فارم ہے اور ول فیوچر ٹینس ظاہر کرتی ہے۔ ووڈ کی استعمال کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ایک ووڈ ہے جس کی معنی تا، تی اور تے کے ہیں، اور اس کی استعمال ہم اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ دے ووڈ گو ٹو اسکول، وہ اسکول جایا کرتے تھے یا وہ اسکول جاتے تھے۔ دے ووڈ ڈرنک واٹر، وہ پانی پیتے تھے۔ دے would help his brother at the time of problem یا any other at a time of danger، وہ اپنے بھائی کی مشکل میں یا خطرے کی وقت میں مدد کرتا تھا۔ اسی طرح ووڈ کی دوسری معنی گا، گے اور گی کی بھی آتے ہیں۔ آپ لوگ اس طرح کریں کہ جملے کے سینس کو دیکھ کر اس کی ترجمہ کریں، جیسا کہ I would inform the police، میں پولیس کو اطلاع دوں گا۔ ادھر ووڈ کی معنی گا، گی اور گے کے ہیں۔ یا I would treat him in some main hospital، میں اس کا کسی بڑے ہسپتال میں علاج کروں گا۔ اسی طرح would be کا معنی ہے ہوگا یا ہونا۔ مثلاً he would be an officer now، اب وہ ایک افسر ہوگا۔ یا he would be at home now، اب وہ گھر میں ہوگا۔ would be mean ہوگا۔ یا he یا she would be a dancer now، وہ ایک ڈانسر ہوگا یا ہوگی۔ تو would کی معنی ہے ہوگا یا ہونا۔ اس کی معنی اس سلسلے میں اس طرح آتی ہے۔ اور دوسری ہے would have۔ آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ جب have آتا ہے یا had آتا ہے تو اس کے فوراً بعد ورب کی تیسری فارم آتی ہے، اور اس کی معنی ہے would have پلس ورب کی تیسری فارم کر چکا ہوگا۔ جیسا کہ he would have informed the police، اس کو پولیس کو اطلاع یعنی دینا ہوگا یا کر چکا ہوگا۔ he would have informed the police، اس نے پولیس کو اطلاع دیا ہوگا یا اطلاع کر چکا ہوگا۔ اور اسی طرح I would have informed my family on this context، میں اس سلسلہ میں اپنے خاندان کو اطلاع دوں گا یا اطلاع کر چکا ہوگا۔ اسی طرح we would have informed our families، ہمیں اپنے خاندان کو اطلاع کر چکا ہوگا یا ہمیں اپنے خاندان کو اطلاع دینا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور استعمال would have کی ہے جس کے بعد to آتی ہے، would have to۔ آپ لوگ یہ یاد رکھیں جب have کے بعد to آتا ہے یا had کے بعد to آتا ہے تو پھر ورب کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے اور اس سے انفینیٹیو جملہ بن جاتی ہے۔ اس کی معنی ہے کرنا ہوگا، جیسا کہ he would have to inform the police، اس کو پولیس کو اطلاع دینا ہوگا۔ یا they would have to play in time، اس کو وقت پر کھیلنا ہوگا یا اس کو وقت پر کھیل کرنا ہوگا۔ اسی طرح would have had، ان دونوں کو آپس میں اگر ہم ملائیں تو اس کا مطلب ہے ہونا یا ہوگا۔ I wish I would have had a fine building، یا میرا خواہش ہے کہ میرا ایک بہترین بلڈنگ ہو۔ آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ would have had کے بعد ورب نہیں آتی ہے، اس کے بعد ناؤن آتی ہے یا ایڈجیکٹیو آتی ہے، جیسا کہ I would have had a new car، میرا کوشش ہے کہ میں اپنے لیے ایک نیا موٹر کار رکھوں۔ I would have had a
फाइन चेयर। मेरा कोशिश है कि मैं अपने लिए एक बेहतरीन कुर्सी पाऊँ। इस सिलसिले में मैंने कुछ जुमले आप लोगों की समझाने के लिए बोर्ड पर लिखे हैं और उनको अंडरलाइन भी किए हैं। जैसा कि वुड है जिसकी मानी ता, ती और ते के है। वी वुड गो टू ऑफिस बाई बस, हम बस के ज़रिए यानी ऑफिस को जाते थे। इसी तरह वी वुड ट्रीट आवर किड्स इन मेन हॉस्पिटल, हम अपने बच्चों की इलाज बड़े हस्पताल में करते थे। और दे वुड प्ले इन द ग्राउंड एट इवनिंग, और शाम को मैदान में खेलते थे। इसी तरह गा, गी और गे के सूरत में जो वुड इस्तेमाल होती है वो है आई वुड इन्फॉर्म माई फैमिली ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट, मैं अपने ख़ानदान को इस सिलसिले में इत्तला दूँगा। या आई वुड इन्फॉर्म योर फैमिली अबाउट योर रिज़ल्ट, मैं आपके रिज़ल्ट के सिलसिले में आपके ख़ानदान को या आपके वालिद को इत्तला दूँगा। या यू वुड ट्रीट योर फादर एट टाइम ऑफ इलनेस, यू वुड ट्रीट योर फादर एट द टाइम ऑफ इलनेस, आपको अपने वालिद की बीमारी के वक्त इलाज करना होगा। अब वुड बी का इस्तेमाल है जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया है, और वुड बी का माना है होगा या होना। लेकिन ही वुड बी एन ऑफिसर, वो एक अफसर होगा। या ही वुड बी एट होम नाउ, अब वो घर पर होगा। या नाउ शी वुड बी एन ऑफिसर इन सम ऑफिस, नाउ शी वुड बी एन ऑफिसर इन एन ऑफिस, अब वो किसी दफ्तर में अफसर होगी। और इस तरह यू वुड बी रिकवर फ्राम एक्सीडेंट, यू वुड बी आप एक्सीडेंट से सेहतयाब होंगे। यू वुड बी रिकवर फ्राम एक्सीडेंट, आप एक्सीडेंट से या हादसा से सेहतयाब होंगे। अब वुड हैव और प्लस वर्ब की तीसरी फार्म, यानी जब वो हैव आता है या हैड आता है तो इसके फ़ौरन बाद वर्ब की तीसरी फार्म इस्तेमाल होती है। जैसा कि यू वुड हैव गॉन कराची, आप कराची जा चुके होंगे, वर्ब की तीसरी फार्म गान इस्तेमाल हो गया है। और इसी तरह ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर, ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर, उसको अपने वालिद साहब को ख़त लिख चुका होगा। और इस तरह आई वुड हैव पेड मनी फॉर सम हेल्प, आई वुड हैव पेड हिम, मैंने उसको मदद के लिए कुछ रकम दिया चुका होगा, या मैंने उसको मदद के लिए कुछ रकम दिया होगा। अब वुड हैव टू और इसके बाद वर्ब की पहली फार्म, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वुड हैव या वुड हैड, जब भी इसके बाद टू फ़ौरन आता है तो हैव टू और हैड टू के बाद वर्ब से इन्फिनिटिव बन जाता है जुमला से, और वर्ब की पहली फार्म इस्तेमाल होती है। जैसा कि आई वुड हैव टू इन्फॉर्म योर फादर अबाउट योर रूड बिहेवियर, मैं आपके वालिदैन को आपके गलत रवैया से आगाह करूँगा। या ही वुड हैव टू इन्फॉर्म पुलिस ऑन द स्पॉट, उसको मौका पर पुलिस को इतला देना होगा। और इस तरह यू वुड हैव टू चेंज योर यूनिफॉर्म, आपको अपना वर्दी तब्दील करना होगा। यू वुड हैव टू के बाद फ़ौरन वर्ब की पहली फार्म इस्तेमाल हुई। आप जहाँ भी अंग्रेज़ी बोलते हैं हैव और हैड के बाद जब टू आता है तो वर्ब की पहली फार्म इस्तेमाल होती है। और इसी तरह वुड हैव हैड, तो इसके बाद कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं होती। जैसा कि आई वुड हैव हैड अ लार्ज फाइन बिल्डिंग, मुझे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, उम्दा बिल्डिंग होना चाहिए। और इसी तरह यू वुड हैव हैड अ न्यू कार, यानी आपको एक नया और उम्दा मोटर कार यानी होना चाहिए। इसी तरह आई वुड हैव हैड ए बेस्ट ईयर, बेस्ट बिल्डिंग, बेस्ट बिजनेस, यानी मेरा ख्वाहिश है कि मैं बेहतरीन कारोबार अपने लिए रखूं। ये थे आज वुड की मुख्तलिफ़ हैत, उनके अक़साम और उनके इस्तेमालात के मुतालिक मैंने आप लोगों की खिदमत में वीडियो पेश किया। इंशाअल्लाह कल दूसरे वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। वस्सलाम।